दर्शक बंधु टाइम्स न्यूज इंडिया शक्ति आवाज रे आपण मानक स्वागत। आज मु अछि अर्थात एससी विराट ट्रामा केयर पाखरे जोटी काली राति 2:30 समय रे गोटे अघटन घटी जाइछि, जोथिरे वर्तमान पर्यंत मृत्यु संख्या 11 पहुंची एवं वर्तमान मध्य 12 रु ऊर्ध्व जन आहत होई चिकित्सित होइछन्ति। दर्शक बंधु जेतेबेले एससी मेडिकल कथा कहबा बहुत तरह आमे आपण मानक सम्मुख रे आनिछु अभियोग जे एठारे टोकन व्यवस्था मध्य नाही, एठी विभिन्न प्रकार रोग पर चिकित्सा पाई हेले मास मास धरी 8 दिन 15 दिन धरी अपेक्षा करे पड़े, किंतु तापर जन सेफ्टी कथा कहले जे सेफ्टी मध्य क्लियर ध्यान दिया जाय। पूर्वर मध्य एससी मेडिकल रे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रे अग्निकांड घटिथिला एवं से समय रे कोई मृताहत हेइ नथिले, किंतु वर्तमान गोटे दुखद परिस्थिति सृष्टि होइछि जे वर्तमान 11 जन लोकंकर वर्तमान सुधा मृत्यु घटी एवं एठी जेतेबेले ए समस्या सृष्टि होइछि जेतेबेले बड़ बड़ राजनेता सुचिकित्सा अधिकारी मान सुचिकित्सी कि यहाँ पूर्व से बड़ मेडिकल देखा मिल ना केते जन नेता से भूते केन्द्र छाड़ी घरे शुअती और लोक मैंने नाई लेखार असुविधार सम्मुखीन लाइन में ठिया 3 दिन 4 दिन फेरला गोटे अल्ट्रासाउंड करने पड़ा गोटे एक्सरे करने फेरती जितेबाला आम एससी मेडिकल कथा उठू से बारंबार आम उपर चाप प्रयोग कराई बड़ मेडिकल कौन न्यूज करना। दर्शक बंधु जितेबाला लोक समस्या कथा उठो लोक स्वास्थ्य कथा उठो से आम चुप रही ना जन गणमाध्यम गतिविधि हिसाब से आम जिते असुविधार सम्मुखीन होती लोक समस्या स्वर उठे उठे। दर्शक बंधु जितेबाला बर्तमान एत बड़ परिस्थिति सृष्टि होती लोक मैंने मृत्युवरण करते वर्तमान लोकर भिड़ जमी जो मान मृत्युवरण कर समस्त समवेदना जनाऊँ कि से जड़े बड़े जितेबाला परिस्थिति केमी न घट से समस्त कहार निजा ना प्रशासन कथा जब आम कहले इंचार्ज चलाऊँ मेडिकल सुपरिटेडेंट ना जब आम प्रशासन मैनेजर कथा कह मेडिकल मैनेजर कथा से रोना से बहुत प्रकार समस्या ये विभिन्न प्रकार विभाग असहाय रोगी विभाग रोगी मैंने पड़े कि आज जो घटना घटना इतिहास को सबुदिन कटक इतिहास को गोटे कलंक लगेगा जोटा सेफ्टी जोन बोली कहुए बड़ मेडिकल से आज गोटे नो 2टा में 11 जन मृत्यु घटना और आहरी 12 जन जो मैंने अच्छा से वर्तमान जीवन सहित संग्राम कर गोटे कथा कही रखा चाहे ये दायी किए जनता जनार्दन विचार करेंगे। 40 वर्ष भीतर आम के देखिनु 40-45 वर्ष एससी मेडिकल कॉलेज जाती एभली भयंकर अग्निकांड के देखिनु प्रशासन दुर्बलतार ये हूँ प्रतिफलन। नवीन बाबू आपको एम्स प्लस कर गोटे नेशनल लेवल रिसर्च सेंटर करते 6,500 कोटी टकर घर द्वार कालची देखते वर्तमान सरकार 2 वर्ष होगा सेफ्टी सिक्योरिटी सुपरिटेडेंट नहीं 6 मास लड़की इंचार्ज ये एससी मेडिकल कॉलेज चलो केमी राति 2:50 घटना घटला रेस्क्यू ऑपरेशन घंटे पर ये लोक बचे वर्तमान जन मरीगले 10 जन मरते वर्तमान जन मरीगले ना हूँ रमेश चंद्र परिडा एटा हूँ परिडा रमेश चंद्र परिडा चषापड़ार चौद्वार बर्तमान 11 होगा मरवा संख्या 11 होगा एवं उच्चस्तरीय तदंत कर कठोर कार्यानुष्ठान दिंतु प्रशासन नेग्लिजेंस को घोड़ा जाऊना दंडित करा एवं द्वितीय कथा हूँ एम्स प्लस जो संभावना यहाँ आघात पाँच 7-4 कोटी लोक गरीब लोक ट्रोमा केयर ट्रोमा कौन हम ट्रोमा केयर ट्रोमा रोकर विश्वास रहा पड़ोसी 8टा राज्य निर्भर कर छत्तीसगढ़ झारखंड सब निर्भर कर घटना नेशनल लेवल आम सम्मान को माटी मिसे अवहेला एवं अभावनीय अघटन जो समस्ते आमर विरोधी दल नेता सहित नवीन पट्टनायक आरंभ कर कॉर्पोरेटर बंधु मान मेयर ये उपस्थित थे सौविक विश्वाल भी आसते कटक सिटी एमएलए भी आसते मुझे एवं आम मुख्यमंत्री भी आसते आम ये गोटे क्षोभर घटना जो खेल प्रकाश कर विरोधी दल नेता सहित नवीन पट्टनायक एवं ये पूरा जो गटेड साइड जब देखिए जो भाई जली जाइए इलेक्ट्रिक सबस्टेट कहुए ट्रामा सेंटर रे लोक माने ट्रामाटिक कंडीशन में आसी था तेणु एक्सट्रीम सेफ्टी मेजर्स रे एवं तांको ट्रीटमेंट हेकि सेमाने ताकू रोग जो जो आस्तन कि एक्सीडेंट रास्ती कि ब्रेन हेमरेज रो लास्ट स्टेज रास्ती कि प्राइमरी केयर रो रेफरल रास्ती ई माने ट्रामा सेंटर ऊपर भरोसा करिया एभली मृत्यु दुखद मृत्यु खबर विषय एवं 10 जन मृत्यु एठी हेतला एवं आमे जो गला बेले ऊपर भी मेडिसिन वार्ड चिकित्सक प्रोफेसर कथबार्ता गलु आम आसवर किसी क्षण आगे आज जन मृत्यु 15 जो क्रिटिकल केयर 11 जन मृत्यु है बर्तमान आउ 4 जन से ट्रिटमेंट होती तेणु प्राथमिकता हूँ आगे ट्रिटमेंट हो बाकी अन्न मान 11 जन मरीगले बाकी जो मैंने 23 जन बोली मेयर आसी सकाଳେ देखते
ଏବଂ 23 ରୁ ବାକି ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର 15 ଜଣ 15 ରୁ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଫାୟାର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଏସବୁ ଇନକ୍ୱାରିରେ ହିଁ ଜଣାଯିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ କିନ୍ତୁ ଲିମିଟେଡ ପିରିୟଡରେ ହଉ ଏବଂ ତା ଟର୍ମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ରେ ହଉ ଏବଂ ବାକି ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋଉମାନେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲେ ଏସସିବିରେ ଯେମିତି ଆମର ଚାଲିଗଲେଣି ସେ ମହାରାଣା ହଉ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭୁବନ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସେଟନ କରାଯାଇ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କେମିତି ହବ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କିଭଳି ହବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ନ ଯିବ ଏବଂ ଟ୍ରାମା ସେଣ୍ଟରଟା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ରାମାଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରିବ ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଆଗ ହେଉଛି ରୋଗୀ ଇଏ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇରେ ଏଇଟାକୁ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଯେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡୋମେନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ କି ଯାହାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ତାପରେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେଜର କଣ ରୁଲ କଣ କେମିତି ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଏତେ ବଡ ଘଟଣା? एक्चुअली राति पाखापाखि 2टा ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଲାଗିଛି ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ବି କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆମର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲୁ ଆମ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ତଳେ କ୍ରୋମାର ତଳେ ଆମେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ଇମିଡିଏଟ ଆସ ତାପରେ ତଳ ଉପର ପେସେଣ୍ଟ ସବୁକୁ ଭିତରେ ପଶିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ଭିତରଟା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା ଅଲରେଡି ସବୁ ଧୂଆଁ ହେଇକି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଭିତରେ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଅନୁମାନ କରିକି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଛୁ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି କାଢି ଆଣିଛୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନୁ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲା କି କଣ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଇମିଡିଏଟ କାଢିକି ଆଣିକି ବାହାରକୁ ଆଣୁଥାଉ ପୁଣି ଭିତରେ ପଶୁଥାଉ ପୁଣି ଭିତରକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ କାଢୁଥାଉ ପାଖାପାଖି 8-10 ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ କାଢି ଦେଇଛୁ କାଢିକି ଆମେ ଆଣିକି ତଳ ଆମର ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁରେ ତଳେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ଆମର ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଅଛି କିଛିଟା ତ ସେଠି ଆମେ ଆଣି ପେସେଣ୍ଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯୋଉଠିକି ଯାହାକୁ ପାଇଛୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଦେଇଛୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯେତିକ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ସେ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଆସିଲା ପରେ କେତେବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ହଁ ସେଇ ପାଖାପାଖି 3ଟା ଇଏଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ କାମ ଆମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଇମିଡିଏଟ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ କାମରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ବହୁତ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ ରୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ମଞ୍ଜୁ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ କାମରେ ଆମ ସହାୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ବହୁତ ତା ଭିତରେ ପଶୁଥିଲେ କେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ 10 ଜଣ ସେଇଟା ଆମର ଏଇ 5ଟା ରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଭୋରୁ ଆମେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ କଣ କହିବେ କେମିତି ଥିଲା ଘଟଣା? ନମସ୍କାର ମୁଁ କଟକର ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ଆସେ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ସଦାବେଳେ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ଆସେ କଟକରେ କାଲି ଯୋଉ ରାତିରେ ଯୋଉ ଭୋର ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଯୋଉ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ କଟକରେ ଯୋଉଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମର ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି କି ଏସି ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି କାମ ଠିକ ରିପାରିଂ ହୁଅନ୍ତା ଆଜି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କି ବଡ ମେଡିକାଲ ଆଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଆ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କଟକବାସୀ ଏବିକା ଭୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଘଟିଲା କି ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଫେରେଇ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ ମେଡିକାଲଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାର ନବକଳେବର କରିଲା ଭଳି କଲେ ଭଲ ହବ ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସବୁଠି ଯୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଗୁଁ ଲାଗିଯାଉଛି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ କହିବେ କଣ କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା କାଲି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍କିଟ ନେଇକି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏହା ହଉଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରି ହବ ନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଅପରେଟର ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ରୂପ କରିବା ପାଇଁ
यह ही काली आम बहुत दुख घटना थी। ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ? देखु गोटे इलेक्ट्रिक सर्ट है जहाँ भी काली गत काली भी जो आमर होता किसी बात्या होता काल बैशाखी जहाद्वारा से पुराणा भी रही जार भी तार अवहेला रोचे माने जो रिपेयरिंग कर जो अवहेला रोचे से आज आज ये सब दायी रोचे। ଆପଣ ଆଗେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା आम प्रत्येक दिन भी आसो मेडिकल आसो जेहेतु जन सोशल वर्क हिसाब से आम आसो कि जो प्रकार अपव्यवस्था ये रहा आमर जो मैंने अनट्रेन पिला तार मुख्य दायित्व अनट्रेन पिला आ जहाँ भी हेला भी जो मान थिले भी तार किसी भी परिवार से माने सेमती किसी नथिला जहाँ भी ये सब जो घटना घटी। कटक से टाइम्स न्यूज़ इंडिया, शक्ति आवाज।